Dobar dan, dobri ljudi. Evo me, proleće je počelo, javljam se iz mog voćnjaka koji počinje da dobija onaj pravi izgled, da kažemo. Pupoljci su tu. Ne znam koliko možete vidjeti duž reda, s obzirom da mi je sunce tamo negdje ovako naprijed bije malo u kameru. Ali evo da vidimo. Poveliki su pupoljci, evo čak neki da kažemo i listaju. Evo se već pretvara u lišće. Sad ispade da ja u stvari kasnim moj oras i u stvari iako je sve krenulo i curili su i plakali su kad sam ih orezivao, a bila je faktički zima, nije još počelo proleće, u suštini vidim da kod nekih drugih kolega koji objavljuju snimke je, da kažemo, vegetacija dalje stigla nego kod mene. Sad ja kasnim, mene sad ovdje čeka, nisam frezirao, sve nekako neke čudne, da kažem, životne okolnosti imam pa ne uspijevam. Znači bacio sam đubrivo koje sam planirao da isfreziram pre nego što krene proleće, pa kad bi neke kiše padale da to đubrivo i uđe malo u zemlju. Nije se desilo, nisu ni kiše neke padale, zemlja je prilično suva. Sistem za zalivanje, ne znam možete vidite, mi trenutno nije u funkciji jer sam sve morao da rastavim kad sam pripremao i pre nego što sam izlio ploču, sad sam ga sastavio, međutim imam neki ventil koji mi je pukao, verovali ili ne, 2 godine star ventil koji sam se ja zeznuo i kupio, metalni ventil. Puklo je kućište ventila i sad faktički mi je neupotrebljiv sistem i to ću sada rešim danas pod hitno. Donio sam sve što mi treba. Od jutro sam već, da kažem, ovdje, tu mi je i ćerka došla da pomaže, da voskira orahe, a ja sam krenuo i prešli smo možda 1/3, skinuo sam pupoljke, znači kasnim, nisam isfrezirao, sistem mi ne radi jer eto, pukao mi je ventila, nije radio jer sam morao da ga rastavim da zidam. Suvo je, već sam mogao, znači 14. april je danas, evo kad ovo snimam, a realno ove godine sam možda i trebao. Ok, oni kao rastu, napreduju, rumene se, sve ok, ali mi je zadnji moment, moram pustiti sistem pod hitno. Mogao sam ga pustiti u martu, opušteno, da polako svaku noć pomalo zaliva. Znam da su ovdje noći hladnije i da ima rose, pa ajde, to me malo, onako da kažem, teši, ali nije to svakako dovoljno, pogotovo sad kad ovo listava i sad će ovo da jede sve više i više vode. Tako da mi je fokus broj 1 da oformim sistem, da poskidam pupoljke, pošto već, sad ću da okrenem opet. Kao što vidite, neki su ogromni i već je ovo, recimo sad, ovo je zaperak, takozvani, ovdje ima maleni pupoljak. Već ovaj ne bi trebao ovdje da bude taj koji raste pod naglim uglom gore, da, ovdje nema. Kako se kaže, normalnog pupoljka, ovo je taj zaperak prvi, ide pod oštrim uglom gore, ovo je novi lider. Ali ovaj bi trebao skinem i tako sad redom. Ima, evo ovdje, isto očigledno. Evo ga pupoljak koji će biti grana, verovatno. Ovaj sam trebao da smaknem ovdje. Zaperak, novi lider ove grane, ispod skida. Tako da, kao što rekoh, kasnim sa skidanjem pupoljaka, to ću pod hitno. Danas neću stići da završim. Rekoh, počeo sam sa ćerkom, ja da skidam i da obilazim sve, da sredim. Čak sam snimio i neki mali video koji sam već postavio pre ovog gdje molim za savjet kod nekih tamo dole jakih oraka, to ste vidjeli ili ćete vidjeti, ako niste, evo ovdje link, pa vi sad kliknite pa imate vremena da mi pomognete. I odustao sam, da, jer 15. april, 30 neki stepen je na polju i primijetio sam njoj da već se rumene ruke, a i da mene peku, znači u 1 sat popodne, svakako u 1 nije normalno to raditi. Sad je 3:30, ja ću da kopam tamo negdje u hladu, da dođem do ventila, da zavrnem vodu i da probam da popravim zaliv, pa da mu bar dam vode. Ovo može i da sačeka. Skidam pupoljke, freziram, dogovorili smo se i da opet porodično krečimo, da to liči na nešto i tako. To bi bilo to za ovo javljanje.
Evo sad u ovaj video ću vam ubaciti par kadrova koje sam snimio usput, čisto da vam pokažem kakvo je stanje onoga što sam prolazio dok sam skidao pupoljke, malo par nekih detalja. Pogledajte to pa se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav! Od ovog sam mislio da nema ništa, a inače jedan od onih najvećih koji su bili od starta najveći, pa mi ih je pokornjak uništio i sada su očajni, većina njih. Ovaj možda nešto bude od njega, a ovaj i ovaj susjedni nisam ni prekratio kad sam prekraćivao ostale i evo sad ipak iz njih izbija na sve strane. Čak i ovo ovdje crno je donekle i ovo bi ja sve odsekao, crno je i ovdje, to je isto neka bolešćura, a ovdje ovaj vršni pupoljak je, vidi se da je zelen, znači verovatno bi se raširio, mada je ovo prilično suvo, ali ovo svakako nije. Sad samo treba razmisliti šta s ovim uraditi i gdje prekratiti, eto da ne bacim sadnicu, da mu dam šansu još, s obzirom da ne mijenjam ništa ove godine, možda ni sljedeće, vidjet ću. Kao što sam rekao, rješio sam da mijenjam tek kad definitivno budem imao stabilna stabla, sve ono što do tada ne bude stabilno, to jest kad većina budu stabilna stabla, ovo što je sada živo, sve što tada bude na ivici i mrtvo ću zamijeniti. Pitali ste me šta mi je sa voćem. Evo kajsi je. Primila se. Živa je. To su bile minijaturne biljčice, minijaturne grančice. I orezivao sam ih kao i orah, znači centralni lider i ostavljane grane sa strane. Mislim grane, to nisu ostavljane grane, ostavljane su iglice. I evo to polako napred. Doći ćemo i do toga. Evo sad imam rebus ovih koje sam mislio da će da umru. A sad imam da sečem i velikim makazama i malim i ne znam kako i šta da ostavim. Evo, crno iznad, ja sam mislio to sve mrtvo, međutim ovo je ovdje živo, ogromni pupoljci. Evo, isto grana kojoj nisam ništa pridavao neki značaj. Gore je zdrava, međutim na sredini ima ovo crno i sigurno je neću ostaviti. Ovo mi sigurno ne treba. A sada imamo šta s ovim, čak i iz ove grane koja deluje bolesno. Izbija pupoljak. Verovatno ću ostaviti samo ovo. I to dovde negdje, ovdje ću da setnem. Daj meni. Ovo crno ja mislim da je bolest. Šta god bilo. Ali mislim da će da se izbori. To jest nadam se da će da se izbori. Evo od onolikog oraha i svog onog granja. Ostalo je ovo. A to je bio orah od 3,5 metra recimo. Pretprošle godine. Pretprošle godine 3,5 metra. Evo i ovaj drugi. Ovo je sad kao eksperiment. Ostavio sam i ovu granu koja sama po sebi je nastavila da raste, znači nisam ja ostavio vršni pupoljak. I jedan pupoljak dobar i jak koji je izbio na ovome. Ovaj orah je čepovan. Ja mislim jednom, 2 puta, 3 puta. Ovdje je nešto zgrađeno, minimum 3 puta, znači sad moram da prelistam, ja sam se više u mom voćnjaku pogubio. Ne znam šta je koliko staro, ovo je prva sadnja, znači orah koji imam od prvi put. Kad sam sadio 19. na 20. ili 20. na 21. ne sjećam se. I bio je orah od 3,5 metra već prve godine, ja mislim. I to je katastrofa, potkornjak mi ga je uništio. I prošle godine nešto trvoljio i ništa od njega. Evo sad na šta liči i da vidimo šta će da bude. Ima jak koren, to je ono što ohrabruje. Zapamtit ćemo ovo vrlo lako. Ovdje
Ovo vidi, ovo je živo. Sad ćemo i ovaj da namažemo voskom. Inače, danas sam trebao da freziram, ali pošto sam vidio da ovo sve buja kao ludo, ne znam da li ću stići da freziram. Namazat ćemo voskom, zapamtit ćemo vrlo lako jer ovaj red i ti najlepši i najjači koji su bili počinju na ovom ovdje uzvišenju, ja to znam. Tako da ovaj eksperiment pamtim. Evo, pitao sam za savjet za ovaj ne pitam. Jer isto tako debelo stablo i dobar deo mrtvog na više mjesta. I suvog, i nikakvog, i bolesnog. I onda pupoljci. I opet mrtvo i suvo. Nisam ga dirao prošle godine. Sreća, imamo ovaj pupoljak. Evo na šta sada liči. Imam neki ovdje jedan pupoljak koji raste iz ničega, to smo pričali, kad je koren jak, izbija gdje god može. I ovaj pupoljak je iz ničega, znači nije mu mjesto tu, ali je jedini zdrav, na zdravom dijelu biljke. Ovo su im makaze uništile i sad ide vosak preko ovoga. Ovo je, nije mnogo vlažno, čudno da ne plače mnogo, koliko su plakali u rano proleće, februar, šta je bilo već, mart. Eto, znači prva sadnja, ne znam koliko je ovo star orah, 3 godine minimum, čepovanje. Pa da vidimo. 1, 2, 3, 4, 5 od kraja. Pa da vidimo. Evo ga i namazan voskom.